জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারে জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধরে জয় গিরিবরধরে যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুন তীরবনচারী যমুন তীরবনচারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় রাধা মাধব রাধা মাধব রাধে জয় প্রভুপাদ গুরুদেব জয় গুরুদেব নিতাই পর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। जय पतित पावन राधा माधव की जय अष्टसखी वृंद की जय श्रीधाम वृंदावन की जय नवद्वीप धाम की जय चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की पंचतत्व की अनंत कोटि वैष्णव वृंद गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं जं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीपंशग्रजतं स्वरूपनाथं नितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रद्धा कृष्णवदन सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय ग्रंथराज अबुल पुराण श्रीमद् भागवतम की अनंत गुरु वैष्णव वृंद गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की दर्शन करुन भागवत दर्शन करुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के द्वादश अध्याय वृत्तासुरेर महिमान्वित मृत्यु नामक अध्याय पाठ करब। এখানে মাত্র 23টি শ্লোক রয়েছে, দেখি কোন পর্যন্ত পড়তে পারি। হরে কৃষ্ণ। ষষ্ঠ স্কন্ধ 12 অধ্যায় শ্লোক 1। শ্রী ঋষিরুবাচ এবং জিহাসু নৃপ দেহবাজ মৃত্যুং বরং বিজয়ান্মনা শিলং প্রগৃহাভ্যাপতৎ সুরেন্দ্রং যথা মহাপুরুষং কৈটভবসু। অনুবাদ: শিল সুখদেব গোস্বামী বললেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত,